Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mas bro. Mancing lagi mas bro. Kita bawa lapan tajur ya, sama ini sama kerek mas bro. Cuacanya mendung mas bro. Kita mau turun hujan nih. Tempatnya enak mas bro, tapi belum tahu ya mas bro, lempatnya ada tangga karena bekas orang mancing juga nih. Apa namanya, mendungnya mas bro, ada mas bro. Tuh, nah udah gelap ya mendungnya. Kita dapat satu mas bro, satu mas bro. Baru tajur tadi dimakan mas bro, dimakan mas bro, dimakan mas bro. Ini joran bambu mas bro, dimakan. Kembut mas bro. Makan mas bro. Makan mas bro. Di mana? Kembut mas bro. Mari kita cek mas bro. Belut mas bro, belut. Mantap mas bro, besar juga nih mas bro. Belutnya ke tengah kayaknya mas bro. Belut mas bro, dirupulin mas bro. Bukan target nih, apa-apa lah, lumayan. Ini lanjut ya, disangkutin mas bro. Kita tegar lagi mas bro, di umpannya habis mas bro. Dimakan mas bro, dimakan mas bro, makan mas bro. Dapat mas bro, dapat mas bro, kecil mas bro. Nih dapat mas bro, dapat lembat. Mantap mas bro. Lumayan lah mas bro, kecil-kecil tapi penting dapat kita mas bro. Mantap strike pertama ya, alhamdulillah. Kita ambil aja dulu, atau masih ada lagi mas bro yang besar. Pangannya mas bro, pangannya mas bro, pancacing mas bro. Bismillah mas bro. Belutnya. Langsung dapat mas bro.
Tarik ikannya mas bro. Babon mas bro, mantap. Kuning mas bro. Mantap mas bro. Kosong mas bro. Tadi udah kita angkat mas bro, cuman nggak dapet mas bro. Makin benggang mas bro pancingnya. Ini sepertinya nunjem ini mas bro. Nunjem nih sepertinya nih. Habis mas bro. Habis mas bro. Putus mas bro. Mas bro lanjut sebelahnya. Oh ini nunjem ini mas bro. Mas bro. Nunjem nih mas bro. Nunjem nih mas bro. Babon mas bro. Babon mas bro. Babon mas bro. Babon. Babon mas bro. Teger ternyata. Dapatnya babon mas bro. 7 kali ini mas bro. Nanti kayaknya mas bro. Itu mas bro. Babon. Mantap mas bro. Ini sudah. Alhamdulillah mas bro. Asli lembat mas bro. Saya pikir hilang mas bro. Ternyata ini dia. Mantap nih. Babon ini hasilnya. Ini mas bro sarangnya mas bro. Ini mas bro. Sarang dia mas bro. Mantap. Berapa sawit mas bro. Kok baru sawit mas bro. Gila mas bro. Mantap mas bro.